fake sneezing prank on Baba. Oei, jelle, ik is er nou zo ziek. Tjoe! Tjoe! Ik die waar, ik nou zo ziek geraakt. Tjoe! Papa, ik dacht ik is ziek. Kira ba? May sign na biya bisa. Ik is zo ziek. Ate, sigas mo ni siya makasak. Mijn keel. Yung kapag sabi kira, ano ba? Pulisi mo kasi plati kasi yung dog. Ano yung... Saan ay? Buli na nakasak plati. Saan ay ka to? Ate, sigas mo na doktor to kan? Ekas mo siya doktor. Ekas normal ka. Specialize mo aki kalera ba doktor. Ito miskin na tsaga. Pabay siya. Sige. Kan layoff. Kan bas. Yung kan matabat. Kan matabat. Sa waterbat. Ik smaak je maar linksik de visie. Ik wil voor jou infect. Infect wala mo ni papay ko. Infect ko. Kasi papay ko saan infect na na. Kasi papay infect. Lagi ko yung lasong sikta bisas face stuff. Niya? Dahil malakay tinglas yung sikta bisas. Ay mamali na spoil. Saan acton to mo ni may maini? Couples that stays together are sick together. Dahil ka ba sa mafog? Ay ka ba sa kabiyari? Ay ka kani. May kabiyari. Nog nooit. Ay na sa kabiyari doon. Ni? Ka ba sa sikas together? Asay ba? Fuck ang tanisa na ka? Dahil ito ba doon sa iyo? Ito ba may sick ba? Ay di ba fuck? Dadan mo skima? Fuck ay ka doon. Ni. Mestizo ko. Niya! Aw yung siniso siya! Kung spulyo ka sa af, at anyan! Spulyo ka sa af! Asbik. Niya! Kanis ay kan dumanas rerang infectious! Ik kan niet helpen, papa. Muni men maini! Ik kan niet helpen, mijn lief. Kan muni na may dukom ikinan niya, may kan yung rerang salani!